ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଏବେ 9ଟା ହେଲାଣି। ପାପୁଲୁ ଏବେ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ କହିବେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଟିକେ କର କ'ଣ ୟୋଗା କର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ କିସ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଉଠୁଛି, 9ଟାରୁ ଉଠୁନି। ଆଉ ବାପୁଲୁ କହିଦେଲୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କହିଦେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ। କହ ଆଉ ଜଣେ ଅମୁଆ ଧୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଡରିକି ପଳେଇ ଯିବେ, ମୁଁ ରହିବିନି। କହିବେ ଅମୁଆ ଧୁଆ ଗାଧେଇନି ଆସିକି ମତେ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏବେ ଗେଲ ଚାଲିବ ଆଉ। ବାପୁଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ତ 9ଟା ହେଲାଣି, ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବା, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଗୁରୁବାର ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ଟିକେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆମର ଯେ ତଳ କେୟାରଟେକର ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବାଟା, ସିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ। ସେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆସିକି କଥା ହେବେ। ଦେଖିବା ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, କ'ଣ କହିବେ। ହଁ ପାଣି ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଙ୍ଗଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାନୁଆରୀ Christmas first క్రిస్మస్ 5 25 తేదీ 25 Christmas Happy Christmas అవతల జనవరి 1 మళ్ళీ పొంగల్ న్యూ ఇయర్ అవతల ତାଙ୍କ ଭାଷା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ଭାଷା ତ ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଫଟୋରୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଘରକୁ ପୋଛିବ ସେ, ମାନେ ତା ହାଇଟ୍ର ବି ସିଏ ନୁହେଁ, ଘର ପୋଛିବ ଆଣିଛି। ଏଇ ତୁ ଏତେ ସବୁ କରି ପକେଇବୁ ନା କାମ? କିସ କରିବୁ, କିସ ଘର ଫର ପୋଛିବୁ ନା ବାବୁଲୁ? ପୁଛିଦେ ଟିକେ, ମୋର ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ହଇ ବାବୁଲୁ ତୁ ପୁଛିଦେ, ମୋର ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାସନ ପଡ଼ିଥିବ, ବାସନ ଆମ ଜାଗାରେ ରହୁନି ନା, କାହିଁକିନା ୟା ଆଣିକି ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବାସନ ସଜେଇବି, ଏଇସବୁ ଏଠି ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାସନ। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାପୁଲକୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଟିକେ ଖରା ପାଉନି, ଏଠି ଟିକେ ସେ ଖରା ପାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଗା ବି କିଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ସିଏ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାରେ, ତ ତାକୁ ସିଏ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ତ ସିଏ ଏଠି ପୁରା ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରି ବ୍ରେଡ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରି ବ୍ରେଡ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରେଡ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ କରି ବ୍ରେଡ୍। ଆଉ ଆମର ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଆଉ। ଏଠି ଗରମ କରିଦେବା, ଗରମ କଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ଲାଗୁଛି।
चेन्नई रे तैयारी होची मैन्युफैक्चर बाय चेन्नई रे और ये सोरिष पड़ी देख छोट छोट देखा हो ना सोरिष पड़ी मत लगुच लंका गुंड जीरा आ सोरिष यहाँ पड़ी यहाँ माने करीटा ये करी ब्रेडटा एटा किस पाठ पढ़ुछु बापा किस पढ़ुछु एटा हाँ हाँ तेते पढ़ुछु तेते किस तेते पाठ बाबूजी तू खाइबू नबू खा नहीं नहीं खा एटी सी निजे चश्मा पिंधुଛି ଆଉ ମତେ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି रेडी ही बाहरी जीवु टिके साई बाबा मंदिर शिरडी साई मंदिर आज गुरुवार जेहेतु टिके दर्शन करी आसबा पाखे बहुत कम टाइम अच्छे कहीं आरती सरी सारनी आमर भी बाहर लेट हो गला तो ये आम जाइए ठाकुर को दर्शन करके ये हजबैंड जाइए कि माने बेकरी आइटम रू कि माने मिठा का आने तो से आनिले आम ठाकुर को जाकि भोग लगेदेबू आ आज टिके पाग अच्छी माने टिके खरा अच्छी एठी माने डिसेम्बर मास टिके वर्षा होची प्रबल कहीं माने शीत नहीं वर्षा होची रोषेर प्लान दीपर ना माने दीपर खाइबा कहीं जेहेतु माने पूर्व गुरुवार मु जाई नथली टिके मो देह भल नथला तेणु बाप पुओ जाइथिले साईबा मंदिर सेठी प्रसाद दिया होतला तो सेठी जे ऑनर अछंती से कहला तमे प्रसाद खाइबनी कि ये कहला मो घरे प्रसाद देछि आ माने घरे खाइबा हेछि आ कहले अरे प्रसाद तो ये कौच पुणी आसच घर कहीं खाऊच तो से आम भाविलु यही सप्ताह आम जाकि सेठी प्रसाद टे खाइबो जेहेतु प्रसादटा माने एठी स्टाइल हो भात संबर रसम का हो आपण मैंने जानी रखी था साउथ रे माने आम मु तो साउथ पूरा टोटाल जानी जेहेतु आम तिरुपति रे रोचु एठी मंदिर मानकर भी प्याज रसुण पड़ुची माने आप बिलीव करेंगे मुझे फास्ट टाइम देखिली मुझे केबे विश्वास कर पालिन कि एठी माने प्याज रसुण भी पड़ुची पूर्व वर्ष माने बापुल जन्मदिन था तो आम किसी साईबा मंदिर पैसा देथिलु आनारे किसी भोग लगाई सेठी जाकि मु रोषे घर देखली जे रोषे होतला रोषे जाय देखला बेलू सेठी माने पियाज रसुण एमती छड़ा होईची कहली बापा को कहली मुझे अरे पियाज रसुण कौन छड़ा है मुझे भूल भाल देखली तो मुझे आउ थे पुणी जाए नेक्स्ट टाइम चेक कली माने मुझे भावुची ठीक माने मो आखि जो देखी ठीक ना मुझे भावुची किसी अलग पुणी मुझे देखला बेलू पियाज रसुण कटा है माने सेठू एठी भी किसी लोकल लोक को पचारि मुझे ठीक माने मंदिर कौन पियाज रसुण यूज हो से कहला हाँ ये मंदिर पियाज रसुण यूज हुए तो आम साइड्र अलग आम साइड्र माने बिना पियाज रसुण जीरा अदार हम एठिका साइड्र अलग किसी आउ कौ साइड्र केमती कौन चलुच ठीक अच्छे भगवान तो गोटे ना माने किए कौन केमती मानि पाला आउ गोटे जने देखंतु आर पूरा स्टार इच आम भी साई बाबा मंदिर आसिक पहुँची गलुणी आरती बोधे सरी कहीं मध्याह्न आरतीटा 12:30 हुए ना 12:30 हुए 12:30 सरी तो देखा जाऊ कौन हो साई बाबा मंदिर एठी आमे मंदिर पहुँची मंदिर की माने प्रवेश करिया पूर्वरु टिके गोड़ हाथ धोईदेलु आ मु जेहेतु छुआ को धरती मुझे ऊपर को जापारे कहीं काले खसी खसा जी पुणी छुआ पड़ो तो मुझे पड़नी तो बापा को कहली टिके पानी आणिकी मो पादर टे देदेवाई आ से बापुल को भी टिके धोईदेवा देले एवं आम मंदिर भितर को जाऊँ मंदिर प्रवेश करिया पूर्वरु एठी माने गणेश मूर्ति अच्छा आम मंदिर को
गलु बहुत बड़ मंदिरटे भल लगे आम सब गुरुवार एठिके आसू माने चेष्टा करूँ सब गुरुवार आसापी केबे केबे देह फेह खराब हेले आसी पारुनु तो एठी जो ब्राह्मण अच्छा सी चिन्हा आमर चिन्हा माने कौन सी ओडिशा रे पढ़ुले जेहेतु तो सी जानी ओडिशा लोक हिसाब रे तो सी आम सहित टिके मिसी जाती आम एठी आसी लाइन लगे ठाकुरंकर दर्शन करुचे आउ जेहेतु नेक्स्ट गुरुवार दिन किसी भोग का आनी पार नथिलु तो आज टिके भोग का ठाकुर पाखे चढ़ाऊचु घर किसी आनीलु आउ कि एमती स्वीट्स आइटम टिके किणी आनीलु ठाकुर पाखे देलु आउ ठाकुर को देखले तो अलग प्रकार भावना आसी जाए मंदिर को जेहेतु आसीचु मंदिर माने भाइबटा बहुत सुंदर लगे देखले प्रसाद आणिकी देले फल आणिकी देले तो ताको टिके समस्त मंदिर भल पाती आउ जेहेतु से सन्तन सहित मिसी जाए तो भल पाती हाँ चलो माने आज गोटे प्रोब्लेम कि माने आमे गुरुवार दिन भाविक आसलु से प्रसाद सेवन करूँ आ पूजा पूजा टे करके भोग लगे खाई आसबू हेले आज माने गला बेलू सेठी एक्चुअली आज प्रसाद दिया हो माने एमती भोगटा जहाँ दौरान आ माने जे अन्न प्रसादटा माने भात भात सेगुड़ाक आज कौन दौना कौन प्रोब्लेम थी बोधे तो पुणी बाध्य होगी आसलु जेहेतु दीपर भात भी करनु आ हजबैंड को कम थी बाहर को जी खाइबा को आसलु ढाबा को कहीं सडन सांगे सांगे रोसई कर हेनी तो ढाबार आसी खाई बाहर खाई तो भोगटा खाई गोटे ओडिया स्टाफ बहुत अच्छा ढाबा हाउस मंगलम तिरुपति लोकेशन खाइबा जदि ओडिशार फ्लेवर किसी रोनी किंतु आपड़ ये सब स्टाफ ओडिया मानक पाइबे और बिहेवियर बहुत भल प्रिपरेसन नो डाउट खराब नुहे किंतु जेहेतु आंध्र लोकेशन जाऊँगी तेणु से भी आपको टे आंध्र फ्लेवर आउ टेस्ट रहिबो ये मैंने जहाँ भी खाइबा को दिखते एमती मैंने कदली पत्र रुहे कदली पत्र आनी जेहेतु दिन में भात आज होनी तो आम रुटी आटे मिक्स फ्रेश मगेचु खाई पुणी जीवु आ चाहा बाबा एटा गोटे माटीर कुड़िया अच्छी सेपट साइड माने एसी वाला भी अच्छी आ बाहर भी खाई पारे ढाबा भाया फिल हुए आ ढाबा हो सब उड़िया एटी माने दिन भात करना नाई ये मिक्स वेज आटे रुटी आसी आप खाइबा ना कर्ड राइसटा माने बहुत टेस्ट लगे कर्ड राइसटा साउथ आप खाइबे माने लंका पूरा माने भरी भरिकी थी पूरा यदि साउथ इंडियन को आसबे खायापी स्पाइस कम्प्रोमाइज करेंगे सब जिनस बहुत लंका लंका गुंड पड़ो शुखला लंका सब गुंड थी
ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଇସ୍ଟା ମଗେଇଥିଲୁ ତ ଏବେ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାପୁଲ ପାଇଁ ବାପୁଲ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏତେ ରାଗ ସେ ଖାଉନି ତ ଆମେ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଟିକେ ମଗେଇଛୁ। କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଟିକେ ସେ ଖାଉଛି। ନେ ବାପା ନେ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଢାବା ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବି ଓଡ଼ିଆ ଏଠିକି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଢାବା ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆସିକି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଖାଇବା ସହିତ।